Na obali Egejskog mora, ušuškan u zalivu Strimonikos, leži živopisan gradić i jedno od najpopularnijih letovališta severne Grčke. U bukvalnom prevodu naziv ovog mesta je krst, a mnogi ga nazivaju i draguljem Makedonije. Dobrodošli u Stavros. Smešten u podnožju planine Holomonas, okružen brdima i gustim šumama, Stavros ima savršenu mikroklimu. Možda niste znali da osim toga što važi za veoma popularno letovalište, ujedno nosi i epitet vazdušne banje. Samim tim predstavlja idealno mesto kako za starije ljude i decu, tako i za osobe koje imaju astmu ili slične probleme sa plućima. Malo mesto sa svega 4000 stalnih stanovnika će vas iznenaditi šta sve od sadržaja može da vam ponudi. Pre svega je Stavros poznat po nešto nižim cenama, kako smeštaja, tako i drugih proizvoda i usluga u odnosu na druge delove Grčke. Svakodnevne potrepštine ćete moći da kupite u nekoliko lokalnih marketa, a ljubitelji većih marketa imaju veliki Lidl koji se nalazi na putu ka Asprovalti. Tu je i nekoliko izuzetnih pekara. A svakog četvrtka u prepodnevnim satima se kod luke u Stavrosu organizuje Laiki Agora ili tradicionalna grčka pijaca, gde možete da kupite sve ono što proizvodi lokalno stanovništvo. A po ti Servije. Ljubitelji šopinga će moći da uživaju u puno prodavnica sa jeftinijom garderobom. Dosta suvenirnica, kao i u prodavnicama sa raznim proizvodima. Stavros ima dosta kioska sa brzom hranom, lepo uređene restorane i taverne, kao i nekoliko kafića u šetačkoj zoni. Ljubitelji noćnog života
neće imati čime da se pohvale iz Stavrosa, ali u obližnjoj Asprovalti ima par beach barova koji organizuju žurke do ranih jutarnjih sati, dok je druga opcija Solun, koji je udaljen 70 km ili oko 40 minuta vožnje automobilom. Za nepredviđene situacije imaćete više različitih lekarskih ordinacija koje sve prihvataju potvrde srpskih osiguravajućih kuća. Kao i nekoliko odlično snabdevenih apoteka. U okolini Stavrosa ima više benzinskih stanica sa svim vrstama goriva. Takođe ćete pri dolasku zapaziti dve automehaničarske radionice kao i jednog vulkanizera. U samom centru Stavrosa postoji veliki besplatni parking prostor. Oni koji planiraju duže letovanje moći će u Stavrosu da pronađu i frizerski salon. Ljubitelji ribolova takođe spadaju u zadovoljne posetioce Stavrosa, jer je ovaj dok izuzetan za ovaj hobi. Pokušajte svojoj deci da objasnite da je ovo opasno. Na karting stazi, koja se nalazi na samom ulazu u mesto, Stavrosu mogu da zavide i mnogo veći gradovi. Ipak je Stavros, čini mi se, najviše prilagođen najmlađim gostima, a pored nekoliko parkova za igranje, terena za različite sportove, ovde smo zatekli i jedan od najlepših luna parkova koje smo videli u manjim mestima u Grčkoj. Jedna od atrakcija je i turistički vozić koji ide do mesta koje je spojeno sa Stavrosom, Ano Stavros ili Gornji Stavros. Tradicionalna arhitektura, lepo uređena dvorišta,
čudno raspoređene ulice i na samom vrhu restoran Agnanti. Čitat ćete o izvrsnoj hrani. Proverio sam i izuzetno i belo i poluslatko crveno domaće vino, ali je najjači utisak ovaj neverovatan pogled na zaliv Strimonikos. Iznad restorana je i simbol ovog mesta, Beli krst, koji je osvetljen noću, i kapela izgrađena u čast proroka Ilije. Pri dolasku u Gornji Stavros zapazit ćete i dve pravoslavne crkve. Crkvu Svete Petke kao i impozantnu crkvu Svetog Dimitrija. Agencije u Stavrosu organizuju razne izlete, među kojima su najpopularniji obilazak akvaparka Waterland u Solunu i obilazak Svete Gore brodom. A ako sopstvenim prevozom dolazite, savjet je da obiđete arheološko nalazište Drevnasta Gira, rodno mesto starogrčkog filozofa Aristotela, koje se nalazi odmah iznad mesta Olimpijada. Kao i muzej na otvorenom, Aristotelov park čudesa, koji se nalazi u mestu Stagira. Nije vam daleko ni jezero Volvi. A usput će vam biti i grčka pravoslavna crkva posvećena Svetoj Marini. Kao i vizantijski zamak Rentina. Zaista vam ništa neće nedostajati ako se odlučite da letujete u Stavros. A kakvu gradsku plažu možete da očekujete, pogledajte u nastavku.
Presečena manjom lukom, gradska plaža Stavrosa ima dva dela, pa ćemo je tako i obići i posmatrati. Levo od luke je deo koji i nosi naziv po mestu, Stavros plaža. I dugačka je oko 2 km, a praktično je odmah u nastavku plaže Asprovalte Nea Vrasne i Vrasne. Pesak na plaži u ovom delu je izuzetno sitan i plaža se dosta dobro održava od strane nekoliko prisutnih beach barova. Između beach barova i njihovih ležaljki i suncobrana su mesta slobodna za korišćenje, ali s obzirom da plaža u ovom delu nije preterano široka i da su veće gužve već u predsezoni, treba poraniti ako želite da zauzmete prvi red do mora. Sitan pesak na plaži prelazi u sitan pa i krupniji kamen na ulasku u vodu, ali opet nakon 2 do 3 metra nastavlja najsitniji pesak i nešto duži plićak. Pa ako se izuzme ovo kamenje na ulazu, moglo bi da se kaže da je plaža pogodna za najmlađe kupače. Da bi zanemarili ovaj nedostatak, kafići postavljaju džakove peska kako bi se ova prepreka što lakše preskočila. Opet, ako ne računamo ova prva 2 do 3 metra, morsko dno nakon toga je perfektno čisto i sa najsitnijim peskom. Voda je uglavnom u prepodnevnim satima mirnija, a kada su ovakvi vetroviti dani, kako idete u levo i odaljavate se od doka, talasi postaju sve veći. Zamerke turista su uglavnom za popodnevne sate, kada su vetar i talasi gotovo stalna pojava, pa pored toga što se voda zamuti, i na samoj plaži postane neprijatno zbog sitne prašine od peska u vazduhu. I pored svega toga, za vreme naše posete smo baš na ovoj plaži zatekli najveći broj kupača. Kao i u celom ovom regionu, i ovaj deo plaže ima tuševe i kabine za preslačenje. Kućica za spasioce postoji, ali nešto ne verujem da ovde ima spasioca čak i u sezoni.
Desno od luke počinje plaža Platani, okružena, kao što naziv i kaže, visokim i bogatim krošnjama platana, u čijim hladovinama možete da uživate celog dana. Čak će i vaši automobili celog dana biti u hladovini ukoliko dolazite iz drugih mesta van Stavrosa. Pesak je i u ovom delu plaže izuzetno sitan i prijatan za hodanje bez papuča. A na samom ulasku u vodu je krupniji šljunak i sitnije kamenje. U pokušaju da što više ugode svojim gostima, i u ovom delu beach barovi postavljaju džakove sa peskom kako bi gosti što prijatnije preskočili ova prva 2 do 3 metra i došli do najsitnijeg peska koji prevladava morskim dnom. Plićak traje i do 20 metara od ulaska u vodu. Na plaži Platani ima dosta slobodnog mesta za vaše peškire i suncobrane, ali ima i dosta beach barova, izuzetno lepih i sa različitom ponudom. Kako su meštani Stavrosa poznati po svom gostoprimstvu i relativno dobrom poznavanju našeg jezika, sigurno ćete se lako sporazumeti oko uslova za korišćenje ležaljki i suncobrana. Uglavnom je u većini dovoljno naručivanje jednog pića. U ovom delu postoje tuševi i kabine za presvlačenje, pa i kućica za spasioce. Ljubitelji sportova na vodi ovde mogu iznajmiti pedaline. Uz bolje vremenske prilike se voda potpuno umiri, pa i lepa boja vode dođe do izražaja. Vidjeli ste već plaže u Asprovalti i Nea Vrasni i Vrasni. Ova u Stavrosu je nekako više po mom ukusu, a u nastavku ove plaže Platani imate još par plaža veoma sličnih karakteristika. Za jednu gradsku plažu ova u Stavrosu nije loša, ali su najlepše plaže u ovoj regiji u okolini mesta Olimpijada, koje je odavde na oko 12 km i zato idemo tamo.